Madhava Kunja Bihari Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhan Hari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhan Hari Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Yamuna Tira Vanakari Yamuna Tira Vanakari Jaya Radha Madhava Kunja Gopi Jana Vallabha Girivardhan Gopi Jana Vallabha Girivardhan Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana
Parivrajagasajastotara Sri Simad, His Divine Grace, Srila Bhai Charan Narvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki, Skandi Biti, Founder Acharyas, Divine Grace Srila Prabhupada Ki, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki, Samaveta Bhakta Vrinda Ki, Harinam Sankirtan Ki, Ramtara Srimad Bhagavatam Ki, Dainitai Gaura Primanande, all gladies to be assembled devotees, all gladies to be assembled devotees, all gladies to be assembled devotees, all gladies to see Guru and to see Gauranga, all gladies to Srila Prabhupada Ki. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Padamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurun Vaisnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalitam Shri Visakanditam Scha Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Taptakantana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyasya Vipasindubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayat. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Nara, Narayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Who's controlling? Nasta prayesha vadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamasloke Bhaktir
Bhagavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, whose praise with transcendental songs becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasyaya Namahat. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God, as Sri Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Surabhyaya Namaha Om Surabhyaya Namaha Om Surabhyaya Namaha Mukam Karoti Vachalam Pranam Yatripatam Vande Sri Guru Nataram Yatripatam Vande Sri Guru Nataram. Hare Krishna. Hare Krishna. I think we should occasionally, intentionally, have a class at 8 o'clock. Sometimes we seem to get a different audience. We're catching people that Sekali we waktu don't. memang kita harus atur untuk pelajaran Srimad Bhagavatamnya dilakukan jam 8. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Menurut Sikon, kalau penyembahnya bisa datang lebih banyak, di jam 8 kita adakan jam 8. At 8 o'clock, around 8 o'clock, we catch people that we don't get at 5 o'clock. Karena kalau jam 8 itu kita bisa mendapatkan pengunjung yang tidak bisa bangun jam 5 pagi. Sure. Huh? But not because holiday, Marak, we can because holiday. Because holiday. Yeah. That's another Next factor. week already to school. Okay. Yeah. So we are continuing to read from Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 5, text number. Berapa? 29 friends. Kemarin 28. 29.
Ya kemarin 28. Kemarin. Ya. Tanggal 28 waktu dia pesta. Ya. Now 29. Yeah, 29. Okay. Jadanda Mukha Badhira Pishacha Unmadaka Vat Avaduta Veshaha Abhibhashamanaha Api Jananam Grihita Mona Vrata Tusnim Babhuva Jadanda Mukha Bidira Pishachunmada Kabad Avadutta Veso Vivashamano Pijamanam Grihita Mona Gatastusnim Babhuva Jada idle Tidak aktif. tidak aktif. Atau malas. Okay, anda blind Buta. mukha Muka. dam Bisu. bhavira Badira. deaf Tuli. pishacha Pisacha. ghost Hantu. yes. Unmadaka a madman Orang gila. Vat like Seperti. Avadutta Veshaha appearing like an Avadut, having no concern with the material world. Tampak seperti Awaduta. Tidak peduli dengan dunia material. Abhibhashamanaha being thus addressed as deaf, dumb, and blind. Disebut demikian sebagai tuli, bisu, dan buta. Api, although Meskipun jananam by the people, oleh orang-orang, grihita took, mengambil, mauna silence, diam, vrataha the vow, sumpah, tusnim babhuva he remained silent. dia tetap diam. Translation and purport by His Divine Grace
A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. After accepting the feature of Avadutta, a great saintly person without material cares, Lord Rishabhadev passed through human society like a blind, deaf, and dumb man, an idle stone, a ghost, or a madman. Setelah menerima sifat Avadutta, seorang suci agung tanpa kekhawatiran material, Sri Rishabhadeva menjalani hidup di tengah masyarakat manusia seperti orang buta, tuli, dan bisu, batu yang tak berguna, hantu, atau orang gila. Although people called him such names, he remained silent and did not speak to anyone. Meskipun orang-orang memanggilnya dengan sebutan-sebutan tersebut, dia tetap diam dan tidak berbicara kepada siapapun. Purport. The word Avadutta refers to one who does not care for social conventions, particularly the Varnashrama Dharma. Kata Avadutta merujuk kepada seseorang yang tidak peduli dengan konvensi sosial, khususnya Varnashrama Dharma. However, such a person may be situated fully within himself and be satisfied with the Supreme Personality of Godhead on whom he meditates. Namun orang seperti itu mungkin sepenuhnya berada dalam dirinya sendiri dan merasa puas dengan kepribadian Tuhan yang Maha Agung, yang kepadanya ia bermeditasi. In other words, one who has surpassed the rules and regulations of Varnashrama Dharma is called Avadutta. Dengan kata lain, seseorang yang telah melampaui aturan dan ketentuan Varnashrama Dharma disebut Avadutta. Such a person has already surpassed the clutches of Maya, and he lives completely separate and independent. Orang seperti itu telah melampaui cengkraman maya dan ia hidup sepenuhnya terpisah dan mandiri. Yes. So this continues the description of Lord Rishabhadev, who, after instructing his 100 sons, took on the appearance of an Avadutta. Jadi ini adalah lanjutan dari kisah tentang Sri Rishabhadeva setelah beliau mengajarkan kepada 100 putranya, dan kemudian beliau mengambil tingkatan hidup sebagai seorang Avadutta. Very interesting how in the purport Srila Prabhupada explains that all of us are meant to become Avaduttas. Jadi ini kemudian dilanjutkan dengan penjelasan yang diberikan oleh Srila Prabhupada. Pada saat tertentu kita dimaksudkan semua untuk menjadi para Avadutta. But that needs to be understood properly. Tetapi kita harus memahami Avadutta dengan cara yang benar. Actually, there are many people in modern day society who have the appearance of Avadutta. Kita bisa temukan di zaman modern ini orang-orang sudah kelihatannya seperti para Avadutta. Yes. And one of the features
is that sometimes people are appearing like ghostly haunted. Dan orang kelihatannya dari penampakan luarnya seperti orang yang kerasukan hantu. Yes. This actually is a major and very serious problem also in the world today. People being ghostly haunted. Dan ini sesungguhnya menjadi permasalahan yang serius di zaman modern ini, di mana orang-orang sudah seperti kerangsukan hantu. Yes. As long as we are not learning to be master of our mind and senses, means as long as we are not fully engaged in devotional service like Lord Rishabhadev, then there is possibility of external influence by ghosts actually. Dan selama kita tidak belajar untuk mengendalikan pikiran dan indria-indria, atau selama kita tidak menyibukkan diri dalam berbagai pelayanan bakti, maka kehidupan kita bagaikan orang yang kerangsukan hantu. Yes. Here there is mention also about Varnashrama Dharma. Varnashrama Dharma is meant to be followed by those who are not yet liberated souls. Dan di sini dikutip juga sebutan Varnasrama Dharma. Jadi tingkat kehidupan Varnasrama tersebut hendaknya diikuti oleh mereka yang belum begitu maju dalam bakti. Yes. Varnashrama Dharma is that God created system, Krishna has created this system to help us become liberated. Jadi Varnasrama Dharma ini adalah sebuah sistem yang diciptakan oleh Sri Krishna untuk membantu setiap orang maju secara bertahap dalam kehidupan. Liberated from the three modes of material nature. Sampai seseorang mencapai pembebasan dari pengaruh tiga sifat alam material. And we can only become liberated from these three modes of material nature when we become fully active, fully absorbed in activities of devotional service. Dan kita hanya bisa terbebas dari cengkeraman tiga sifat alam material apabila kita sepenuhnya sibuk dalam berbagai pelaksanaan pelayanan bakti. So here, avadut means one who is completely self-satisfied. Avaduta di sini artinya orang yang sepenuhnya puas pada dirinya sendiri. One who is firmly fixed in Krishna consciousness. Orang yang sepenuhnya mantap dalam kesadaran Krishna, mereka adalah para avaduta. Here it is mentioning how Lord Rishabhadev, who was walking in different places, and so many times people they would call him bad names. Jadi di sini jelaskan bahwa Sri Rishabhadewa mengembara kemanapun beliau melangkah, dan tidak jarang orang memanggil beliau dengan sebutan-sebutan yang tidak menyenangkan. But he remained completely unaffected by such address. Tetapi beliau sepenuhnya terbebas dari berbagai julukan dan sapaan yang tidak baik seperti itu. But if one is on the bodily platform of life, Tetapi bagi mereka yang berada dalam kesadaran badan dalam kehidupan ini, generally one becomes very proud, unnecessarily proud if he is praised. jadi tanpa diperlukan mereka menjadi sangat bangga apabila dipuji-puji. Or he becomes totally discouraged if he is, Dan menjadi merasa sangat
rendah hati atau lemah hati apabila tidak dipuji. Yeah. So, dhira is a very important Sanskrit word, means equiposed, same, undisturbed, equiposed. Jadi kata dhira dalam kata Sanskerta memiliki makna bahwa seseorang yang berada pada kedudukan yang dhira, mereka sepenuhnya berada dalam keadaan yang seimbang dalam segala keadaan. Dhira means also peaceful, peaceful in mind. Dhira juga artinya damai dalam pikiran. Actually, only devotees, those who nicely practice Krishna consciousness, can become peaceful in mind. Dan hanya para penyembah yang berlatih dengan baik dalam pelayanan bakti bisa mencapai kedudukan dhira tersebut. Brahma Bhuta Prasanatma na sochati na kanchati. Krishna explains in the Bhagavad Gita, one who develops this dhira consciousness, he is not affected by hankering and lamentation. Yeah. Sri Krishna menjelaskan dalam Bhagavad Gita, hanya bagi mereka yang sepenuhnya kusuk dalam pelayanan bakti saja yang bisa tidak terganggu oleh berbagai kesedihan dan kerinduan. It's very important to try and understand how the teachings in the Srimad Bhagavatam, the teachings in the Bhagavad Gita are meant to bring us to a position where we know how to put an end to our suffering. Ajaran Srimad Bhagavad Gita dan Srimad Bhagavatam ini dimaksudkan untuk mengantarkan kita bisa terbebas dari berbagai perasaan penderitaan. Every single living entity in the material world is suffering. Setiap makhluk hidup di dunia material ini, mereka berada dalam penderitaan. We are suffering due to our misidentification. Dan khususnya kita menderita karena kesalahpahaman. We are suffering due to all kinds of material hankering and attachment. Kita menderita karena kita terlalu banyak memiliki kerinduan atau keinginan untuk mendapatkan benda-benda material. But there is a science. This is the supreme science, actually, which is given by Lord Krishna. Namun di sini Sri Krishna menganugerahkan ilmu pengetahuan kepada kita untuk mengerti hal itu. It is not a very complicated science. Sebetulnya ilmunya tidak begitu rumit. Yeah. That science begins by actually willing to attentively hear. Ilmunya pertama hanyalah seseorang memiliki niat yang tulus untuk mendengar. Willing to hear from such authorities as either directly Krishna from Bhagavad Gita or his representatives. Niat yang tulus mendengar seperti itu bisa saja didengar langsung dari wejangan Sri Krishna dalam kitab suci Bhagavad Gita atau dari utusan-utusan beliau. Yeah. Prabhupada, he would explain how a devotee is someone who, when he is walking, Prabhupada would be walking in New York, where in the early days in New York, nobody knew about Krishna consciousness. Jadi Srila Prabhupada menjelaskan seorang penyembah itu adalah mereka yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ini disampaikan oleh Srila Prabhupada ketika beliau di awal di Amerika, beliau berjalan di kota New York. Waktu itu belum ada penyembah. Because when Prabhupada went to America, he went dressed like this. In America, in those days, nobody dressed like that. Jadi Srila Prabhupada pertama kali ketika beliau ke Amerika, beliau berbusana sanyas. Di sana tak seorang pun berbusana sanyas. Prabhupada also was avadut. Dan Srila Prabhupada sesungguhnya adalah seorang avaduta. But with nice tilak and nice dress. Tetapi pakaian beliau menggunakan tilak yang baik dan pakaian sanyas beliau bersih. But in the early days,
anyone who would see somebody dressed like that, even coming from India, they would say he's, gila. Dan di awal-awal pada saat itu, kalau ada orang berpakaian seperti ini, itu apalagi datang dari luar negeri, dari India, bagi orang Amerika menganggap orang ini adalah orang gila. Yeah. Actually, many devotees, including myself, when we first saw devotees, we would stay away. Jadi banyak orang, banyak penyembah di awal kalau lihat seorang penyembah sebelum kita tahu bahwa termasuk beliau sendiri akan menjaga jarak. Yeah, these people are too different. Karena orang ini berpenampilan terlalu berbeda. Maybe they come from another planet. Mungkin orang ini datang dari planet yang lain. Yeah, because actually the life of the devotee is not the ordinary life of the material world. Karena kehidupan seorang penyembah bukanlah kehidupan biasa yang dialami oleh orang duniawi. So Prabhupada, he would explain, when I walk down the street in New York City, I feel myself, I know myself to be very different. I'm in another world. Srila Prabhupada mengatakan, ketika saya berjalan di kota New York untuk pertama kalinya, saya mengetahui dengan baik, saya menyadari bahwa saya ini bukanlah orang biasa dari tempat ini. Yeah. Saya merasa diri saya memang berasal dari dunia yang lain. Yeah, devotees actually are not ordinary people. Karena itu para penyembah sesungguhnya bukanlah orang biasa. Or we should say, devotees are not supposed to be ordinary people. Dengan kata lain, sesungguhnya para penyembah memang tidak semestinya adalah seperti orang biasa. Devotees are not supposed to act like ordinary people. Dan penyembah hendaknya tidak bertindak seperti orang biasa. Yeah, devotees are not supposed to think, Hare Krishna, like ordinary people. Penyembah itu hendaknya memang tidak bertindak seperti orang biasa. Devotees are meant to change batteries. Devotees, Hare Krishna. Wow. Must be me. Jadi penyembah memang dimaksudkan untuk tampil beda. Yeah. Devotees are meant to be like Rishabhadev. Penyembah dimaksudkan bertindak seperti Maharaja Rishabhadewa. They are meant to be fixed on what is the goal of life. Jadi para penyembah itu harus mantap dengan tujuan kehidupannya. Undisturbed by what other people may think about them. Hendaknya tidak terganggu tentang pandangan umum, apapun pandangan menurut masyarakat umum. Hendaknya tidak terganggu. One who is actually developed in that consciousness, regardless of what happens in the world, he remains fixed. Mereka yang mengembangkan kesadaran seperti itu tidak terganggu, entah apapun yang terjadi di dunia ini, mereka tetap mantap. Yeah. So that means yes, a mantra. There's a mantra. So we should try to understand this. This knowledge, this philosophy that we call Krishna consciousness is giving us that opportunity to become completely aloof or transcendental to the dualities of the material world. Kita hendaknya mempelajari untuk memahami ilmu pengetahuan yang disampaikan di sini. Yes. Ini adalah ilmu pengetahuan kesadaran Krishna yang apabila kita bisa pahami, ini akan menjadikan kita bisa menyisih dari berbagai keadaan yang terjadi di dunia material ini. Yeah. There is no material problem. There is no material problem that can be overcome if we properly understand Krishna consciousness. Yeah. Tidak ada permasalahan di dunia ini yang bisa menyentuh
seorang penyembah. Kalau seorang penyembah bisa memahami ilmunya ini. Yeah. If we ask ordinary people, can you give me a list of all your problems? Kalau kita bertanya kepada orang biasa, bisakah Anda menulis dalam kertas berapa jumlah masalah yang Anda miliki? How long will the list be? Dan berapa lama mereka akan berbicara menjelaskan masalahnya? Ordinary people. Kalau orang biasa, Very long. mereka akan memiliki daftar masalah yang panjang. Yes. And if we ask ordinary devotee also, how many problems? Give me a list of your problems. Dan kalau kita bertanya kepada seorang penyembah yang biasa-biasa saja, kalau kita tanya, apakah Anda punya masalah? Yeah. Dan berapa banyak masalah yang Anda miliki? Most devotees also give long list. Dan kebanyakan penyembah juga akan menulis permasalahannya banyak sekali. But if we ask someone who is developing the consciousness of Lord Rishabhadev, how many problems he will list on his paper? Tetapi kalau kita tanya seorang penyembah yang telah mengembangkan pengetahuan seperti Maharaja Rishabhadewa, kalau kita tanya berapa masalah yang dia miliki, Anyone know? jawabannya apa? No one is available here. Tidak ada awaduta di sini ya. Kalau ditanya how are you? Apa kabar? Someone who is in the mentality or consciousness of Lord Rishabhadev, he will give only 4 problems. Jadi kalau orang yang mengembangkan mentalitas seperti Maharaja Rishabhadewa, kalau ditanya apa sebetulnya masalah yang Anda miliki, jadi beliau akan menjelaskan hanya ada 4 masalah saja. All the problems in the world are summarized in one hand on 4 fingers. Jadi semua permasalahan yang beragam jumlahnya di dunia material ini sesungguhnya hanya bisa dirangkum hanya menjadi 4 masalah saja. Janma mrityu jara vyadhi. Yang menjadi masalah utama adalah janma mrityu jara vyadhi saja. Everything else is not actually a problem. Everything else that we think is a problem is a mental problem. Di luar itu sebetulnya tidak ada masalah lagi. Dan kalau kita menemukan masalah di luar 4 ini, berarti kita memiliki masalah pikiran. Means we think it is a problem, we have made it a problem, but actually it's not a problem. Itu artinya kita menganggap itu adalah sebuah masalah, atau pikiran kita yang menciptakan masalah itu, yang sesungguhnya tidak masalah. So if we can reduce our long list to 4, life becomes more easy. Dan kalau kita bisa mengurangi daftar masalah kita yang panjang itu hanya menjadi 4 masalah saja, maka kita akan tidak masalah. Yeah, that is what Krishna consciousness is teaching us. Jadi inilah ilmu pengetahuan kesadaran Krishna yang diajarkan kepada kita. Yeah. Any other problem that we have on our list, it is created by ourselves. Jadi apapun masalah yang kita temui dalam kehidupan itu adalah masalah yang memang kita sendiri yang menciptakannya. Including the 4 main ones, Janma Mrityu Jara Vyadhi. Dan termasuk 4 masalah pokok ini, yaitu Janma, Mrityu, Jara, dan Vyadhi itu. Yeah, Krishna consciousness is teaching us how to bring or how to put a permanent solution to these 4. Ilmu pengetahuan kesadaran Krishna ini memberikan kita ilmu bagaimana caranya kita mengakhiri, menyetop permasalahan keempat ini. That is why it is referred to as Raja Vidya. Karena itulah ilmu pengetahuan kesadaran Krishna ini disebut Raja Widya, The king of knowledge. raja daripada pengetahuan. Topmost, if we simply learn this king of knowledge, then all of our problems are solved.
Kalau kita hanya menggunakan waktu kita untuk mempelajari raja pengetahuan ini, maka semua permasalahan yang lainnya itu semua bisa dihancurkan. And we can walk away from all of our problems. Dan kita bisa keluar dari segala permasalahan kita. And then we can become really peaceful and self-satisfied. Dan barulah kita bisa sepenuhnya menjadi damai dan berpuas hati. We can become Atmaram. Dan kita bisa menjadi seorang Atmarama. Yes. Atmarama means self-satisfied, regardless of Seorang Atmarama itu artinya sepenuhnya berpuas dalam sang diri, entah apapun yang terjadi di luar diri kita. And all of us are deeply hankering for this state of consciousness. Kita semua sesungguhnya sangat merindukan keadaan dan kedudukan seperti itu, di mana kita bisa berpuas hati dalam diri kita. And this human form of life is meant specifically for that purpose. Dan kehidupan dalam badan manusia ini secara khusus dimaksudkan untuk mencapai kedudukan tersebut. And that knowledge, that science, that information is given in the pages of especially Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Dan ilmunya, ilmu pengetahuan tersebut semuanya tertuang dalam berbagai lembaran dari kitab suci Srimad Bhagavatam ini. Here Mauna Vrata. What is Mauna Vrata? Ada penjelasan tentang Mauna Vrata. Apa artinya Mauna? There's two kinds of Mauna Vrata. Ada dua jenis Mauna Vrata. Anyone here in GNB practicing Mauna Vrata? Apakah ada di sini di GNB yang mempraktekkan Mauna Vrata? Pertama, apakah tahu apa itu Mauna? Yeah, right. Yeah, we should explain first what it is. Jadi akan dijelaskan dulu apa itu Mauna. Mana. Mind. Ada mana Vrata. Mana artinya pikiran. Mauna Vrata actually, Vrata means vow. Right? Vrata artinya sumpah. Mauna means not to speak, actually. Kalau Mauna artinya tidak berbicara. Yeah. So there's two kinds of Mauna Vrata. Ada dua jenis Mauna Vrata. What are the two kinds of Mauna Vrata? Adakah yang bisa menjelaskan tentang dua jenis Mauna Vrata itu? Tidak berbicara di luar tentang Krishna. Not speak out of Krishna kata, outside of Krishna kata. Not to speak out of context. Jadi tidak berbicara di luar konteks. Context is Krishna. Dan konteksnya adalah Krishna. So most people understand Mauna Vrata as not talking at all. Banyak orang yang memahami bahwa Mauna Vrata itu tidak berbicara sama sekali. I met one Mauna Vrata person many years ago. Beliau bertemu dengan seorang yang mempraktekkan Mauna Vrata beberapa tahun yang lalu. Yeah, I was staying at the Montreal temple, and this one person came, and he didn't speak anything. Beliau tinggal di Temple Montreal, dan kemudian ada seseorang yang datang dan memang tidak berbicara sama sekali. Yeah, but he had a notebook and he was writing questions. Tetapi dia membawa sebuah buku catatan dan menulis pertanyaan. He was writing many questions. Dan pertanyaannya sesungguhnya banyak sekali. Yeah, and he was always trying to show me his question, what is the answer to that question. Dan orang ini selalu menunjukkan pertanyaannya dalam tulisan dan ingin sekali mendapatkan jawaban dari Maharaj. Yeah, he was a Mauna Vrata falsu. Jadi orang itu sesungguhnya mempraktekkan Mauna Vrata secara palsu. Yeah, he could not stop writing. Karena dia bahkan tidak bisa berhenti untuk menulis dan mengajukan pertanyaan. His talking had become writing. Jadi cara bicaranya adalah dengan cara menulis. So one day I took his notebook and I threw it away. Dan suatu hari Maharaj mengambil catatannya dan membuangnya. He was shocked. Dan orang itu kaget sekali.
You're a devotee, how you can do that? Dan dia berpikir, Ana ini penyembah, kok Ana berperilaku seperti itu? But I was trying to tell them, you're supposed to be practicing Mona, but you're talking all the time to them. Tetapi maksud Maharaj untuk menyampaikan pesan bahwa Anda mempraktekkan Mauna, tetapi Anda berbicara lewat tulisan Anda. Yeah. So usually Prabhupada explains that sometimes Guru will tell his disciple, you practice Mona Vrata for 1 month or 1 year or maybe whole life. Jadi Prabhupada mengatakan kadang-kadang beliau menyampaikan kepada muridnya untuk mempraktekkan Mauna Vrata selama beberapa waktu atau bahkan seumur hidup. Yeah. So Guru will actually give that instruction to disciple who is talking nonsense. Jadi guru biasanya menyampaikan seperti itu kepada muridnya yang muridnya memiliki kebiasaan untuk berbicara omong kosong. Yeah. So that is one kind. Usually when we hear Mona Vrata, we think about someone not talking at all. Kita seringkali berpikir orang yang mempraktekkan Mauna Vrata itu seperti orang yang sama sekali tidak berbicara. But as mentioned a few minutes ago by Krishna Prem Prabhu, that actual Mona Vrata is we can speak, but we should only speak things in relation to Krishna consciousness. Sebetulnya arti daripada Mauna Vrata itu seperti yang dijelaskan oleh Prabhu Krishna Prema, bukan berarti kita tidak boleh bicara sama sekali. Kita boleh berbicara, tetapi hendaknya tidak berbicara di luar konteks kesadaran Krishna. Yeah. We should avoid, as Srila Rupa Goswami explains, Gramya Kata. Seperti penjelasan Srila Rupa Goswami, kita hendaknya menghindari Gramya Kata. What is Gramya Kata? Apakah tahu apa itu Gramya Kata? GNB Kata. Apakah GNB Kata? What is Gramya Kata? Ada yang tahu Gramya Kata? Gramya. What is meaning? Ngerumpi. Atau ngobrol ngalor ngidul. Yeah, means talk that is not important, right? Artinya pembicaraan yang tidak begitu penting, itu namanya Gramya Kata. Yes. So Gramya Kata is actually very dangerous. Karena Gramya Kata itu sesungguhnya sangat berbahaya. Yeah. We should speak of topics that either will help us or others to advance in Krishna consciousness. Kita hendaknya hanya berbicara sesuatu yang menguntungkan, yang memajukan kita dalam bakti dan juga menguntungkan orang lain. So this is a nice example here of Lord Rishabhadev, who did 2 important things. Jadi di sini contoh yang terbaik ditunjukkan melalui perilaku dari Maharaja Rishabhadewa. Khususnya ada 2 ajaran yang bisa disampaikan di sini. We mentioned yesterday or the day before, what are the 2 important things he did as a parent? Jadi seperti kita telah diskusikan kemarin, apakah ada yang masih ingat? Apakah 2 ajaran penting yang disampaikan melalui perilaku Maharaja Rishabhadewa sebagai orang tua? Yeah, he gave very important Krishna conscious instructions to his 100 sons. Jadi Maharaja Rishabhadewa memberikan ajaran kesadaran Krishna kepada putra-putranya. He fulfilled his responsibility as a father to show the path of liberation to his 100 sons. Beliau memenuhi kriteria sebagai orang tua dengan cara mengajarkan kesadaran Krishna kepada 100 putranya. And secondly, he gave example by becoming detached from family life. Dan yang kedua, beliau memberikan contoh dan menjadi contoh bagaimana tidak terikat tentang kehidupan duniawi. Yes. So, Mahajana Jenagata Sapantaha, we are meant or should
be following in the footsteps of Mahajanas. Kita hendaknya mengikuti jejak langkah para Mahajana. So we can take a few minutes if there's any comment or question. Apakah ada komentar atau pertanyaan? Yeah, can give him a mic. Huh? Ya, biar didengar. Situasi sekarang kan begitu terpuruk, jadi banyak begitu masalah. Maka dimungkinkan seseorang sungguh-sungguh bisa menjadi seorang awalita atau seorang tidak. Terima kasih. So as we know that mostly now the situation is so everyone have so many problems. Yes. Whether it is still there is a chance to practice an avaduta. Whether it is possible to achieve that stage. achieve. Oh. Yeah. Yes. What is being described here, Avaduta stage means to become firmly situated initially in the mode of goodness, and then secondly, beyond the mode of goodness, in pure goodness means pure devotional service. Yes, it is possible if we simply hear and associate with such instructions and those who are practicing it. Srimad Bhagavatam ini memberikan panduan, memberikan ajaran kepada kita dengan cara bergaul dengan Srimad Bhagavatam ini atau bergaul dengan penjelasan dari berbagai kepribadian agung dalam Srimad Bhagavatam, maka pertama kita akan diangkat sampai kedudukan sifat kebaikan. Dan dari kedudukan kebaikan itu kita akan diantarkan ke kedudukan yang melampaui bahkan sifat kebaikan. Semua itu bisa dimungkinkan untuk dicapai oleh setiap orang asalkan mengikuti panduan yang diberikan dalam Srimad Bhagavatam. You have listed there on the board, Lima bentuk, what is it, Pengabdian suci yang sakti. Yeah, so if you just read this sign, then the first of the 5 is most important, sadhu sangha. Jadi kalau Anda baca penuntun yang sudah ditulis di luar itu yang berjudul 5 bentuk pengabdian suci yang sakti. Kalau Anda baca yang pertama itu sudah luar biasa. Pertama, Anda dianjurkan untuk senantiasa berada dalam sadhu sangha. Yes. Everything is actually connected or based on sadhu sangha. Segala sesuatu akan dimulai, akan terhubung melalui sadhu sangha. Yeah. Just like this verse reference is in the Chaitanya Charitamrita. Jadi seperti 5 bentuk pengabdian suci yang sakti itu diuraikan dalam Sri Chaitanya Charitamrita. And there's another verse also, I believe in the same chapter, beginning with sadhu sangha. It actually ends with sadhu sangha. It begins with Krishna bhakti janma mul hai sadhu sangha. Krishna bhakti janma. Janma means to take birth, to appear. So this ability of Krishna bhakti begins especially when we are fortunate to have sadhu sangha. Yeah. Jadi selain sloka Sri Chaitanya Charitamrita yang menjelaskan 5 bentuk pengabdian suci bakti itu, ada sebuah sloka yang menjelaskan kemampuan kita untuk menyerap, mendapatkan ilmu Krishna Bhakti itu sesungguhnya dimulai dan didapatkan melalui pergaulan. Sadhu sangha. Prabhupada gives example. If we associate with people who are drunkards, addicted to drinking, we will also start drinking. Srila Prabhupada mencontohkan, kalau kita senantiasa mendapatkan pergaulan dengan seorang pemabuk, maka berangsur-angsur kita akan menjadi pemabuk juga. But if we
are careful, cautious in associating nicely with devotees and choosing our association, then we will advance in Krishna consciousness. Tetapi kalau kita waspada dalam pergaulan, hanya mengambil pergaulan dengan para penyembah yang tekun dalam pelayanan bakti, maka kita akan mendapatkan keuntungan, kemajuan bakti. So that verse actually continues in the second line. First line is Krishna Bhakti Janmamul Hoy Sadhu Sangha. By association of devotees, Bhakti will awaken in the heart. Jadi melalui pergaulan dengan para penyembah, maka bakti dalam hati kita akan terbangkitkan. And the second line is explaining also that by this same type of association, also by Sadhu Sangha, Krishna Prema will eventually manifest. Sloka selanjutnya menjelaskan, melalui pergaulan, melalui sadhu sangha juga, seseorang akan mencapai kedudukan yang disebut dengan Krishna Prema. Yeah, because it is the process, the activity of Krishna Bhakti, devotional service, that gradually brings us, leads us to the level of developing love of Krishna, Krishna Prema. Karena proses pelayanan bakti ini akan mengantarkan seseorang sampai kepada tujuan tertinggi, berangsur-angsur dan memuncak pada kedudukan cinta bakti kepada Tuhan yang disebut dengan Krishna Prema. There are these three things: Sambandha Gyan, Abhideya Gyan, and Prayojana Gyan. So this practice of bhakti, that is Abhideya Gyan. Jadi proses bakti ini itu yang berada dalam 3 tahapan. Yang pertama dimulai dari Abhideya Gyana. Sambandha is the first of the 3. Sambandha Gyan. Yang pertama adalah Sambandha. Yeah, Jadi ilmu pengetahuan tentang hubungan kita. Sambandha means simply to know that we're not the body, we are spirit soul. Dalam Sambandha Gyana ini diajarkan pertama kita memahami bahwa sesungguhnya kita bukan badan ini. If we don't know, don't understand that we are not this body, we will not practice devotional service. Kalau kita tidak memahami bahwa kita sesungguhnya bukan badan ini, maka kita tidak bisa mempraktekkan pelayanan bakti. Most people in the world don't know that they are not actually this body, therefore they don't know about. Kebanyakan orang di dunia ini tidak tahu bahwa dirinya sebetulnya bukan badan ini, karena itu mereka tidak bisa mempraktekkan bakti. So like this, it is a science, isn't it? The science of devotional service. Jadi di sini dijelaskan dalam Srimad Bhagavatam ilmu pengetahuan tentang pelayanan bakti itu. So although the situation is very bad in the world, although so much of negative, bad influence is there, still, if we follow these instructions, one can become Avadut. Meskipun situasi dunia ini sudah sedemikian adanya sangat semerawut, banyak permasalahan, tetapi kalau kita mengikuti panduan dari kitab suci Srimad Bhagavatam ini, seseorang bisa mengangkat dirinya sampai kedudukan seorang awaduta. That is the special gift, that is the special feature of Lord Chaitanya Mahaprabhu's mission. Itulah hadiah khusus dan ciri-ciri yang diberikan dengan munculnya kepribadian seperti Sri Chaitanya Mahaprabhu ini. Yes. Yeah. Any other? Apakah ada pertanyaan lain? Ya. Atmaram adalah puas terhadap sang diri. Seperti yang dijelaskan tadi, yang semua masalah itu muncul karena kita yang buat. Kadang-kadang atau seringkali masalah itu timbul tidak sesuai dengan keinginan kita, namun masalah itu ada. Untuk mencapai atmaram itu terhadap sendiri dengan masalah seperti itu, bagaimana? So as explained that most of the problem that we create ourselves, even though we don't create, we don't need,
But such a problem is appear. So how then we can achieve the stage of Atmaram? Whatever problem appears, and because we are having this body, we're living in the material world, problems will appear. We learn not to be overly disturbed by these problems. Jadi selama kita berada di dalam badan material ini, di dunia material, permasalahan akan selalu ada. Namun kita hendaknya belajar untuk tidak begitu terganggu dengan berbagai permasalahan itu. If we properly understand the philosophy, we will know that whatever problem or problems come, these are reactions to caused by us. We have created these problems in previous lives. Jadi kita hendaknya belajar memahami penjelasan dari Srimad Bhagavatam ini. Memang berbagai permasalahan itu muncul. Kita hendaknya memahami masalah itu datang karena akibat dari masa lalu kita. Kita yang telah menciptakan masalah itu di masa lalu dan kemudian kita mendapatkan reaksinya dalam hidup ini. So that means we have to tolerate so many reactions that are coming due to us previously. Itu artinya kita harus belajar mentolerir berbagai permasalahan yang kita dapatkan dalam hidup ini karena kita sendiri yang menciptakan masalah itu pada kehidupan yang lalu. Yeah. Generally we become very disturbed if somebody insults us. Right? Umumnya kita menjadi sangat terganggu kalau ada orang yang berbicara tidak baik kepada kita. Somebody we don't even know, he'll start talking bad against us, and we'll tell him, "Hey, I don't know you. Why are you talking like this?" Kadang-kadang ada orang yang berbicara sesuatu yang tidak menyenangkan kepada kita. Sesungguhnya orang itu juga kita tidak kenal, dan kita akan berbicara kepada dia. Siapa kalian ini berbicara tidak baik tentang saya? Bahkan saya tidak kenal denganmu. Yeah. It happens all the time, especially in modern day. Dan hal seperti itu akan sering terjadi, khususnya di zaman modern ini. But if someone is practicing this, cultivating this knowledge, he'll understand that such situations arise due to what we call providence, karma, karmic reaction is coming. Tetapi kalau seseorang mempelajari ilmunya di sini, maka seseorang akan segera mengerti bahwa permasalahan itu muncul akibat dari perbuatan kita di masa lalu dan sekarang kita menerima reaksinya. I'll give a small example. Sebagai contoh kecil. There was in Greece, if anyone studies philosophy, there was one great philosopher called Socrates. Jadi kalau kita mempelajari filsafat, ada seorang filosof yang sangat terkenal dari Yunani bernama Socrates. He was a very great Muni, very great thinker, and he had many students, many disciples. Dia adalah seorang pemikir besar yang memiliki banyak murid. Hundreds, thousands of disciples. Ratusan dan ribuan muridnya. They were glorifying him because he has so much knowledge. He was very wise. Dan karena dia sangat bijaksana, dia sangat diagungkan, dipuji-puji oleh ratusan dan ribuan muridnya. Only one problem was there. Hanya ada satu masalah yang dia tidak bisa kendalikan. His wife was not his disciple. Karena istrinya bukan muridnya. So one day he was talking with one friend. This friend was telling, "Oh, you are such a great personality, but your wife is always criticizing you." Dan satu hari Socrates berbicara dengan temannya dan temannya mengagungkan dia. Tuan Socrates, Anda ini hebat sekali. Anda memiliki ribuan murid, tetapi sayang sekali istrimu suka mengkritikmu. Yeah. So in this way he was criticizing his wife. Dan kemudian dia mulai mengkritik istrinya juga. So immediately Socrates said, "No, stop. She is my guru. She's teaching me to be tolerant."
Bukan Socrates yang mengkritik istrinya, temannya ini, teman Socrates mengkritik istrinya, dan semakin banyak dia mengkritik dan Socrates menyetopnya. Stop, hentikan mengkritik istri saya. Dia adalah guru besar saya. Dialah yang mengajarkan saya menjadi orang yang toleran. Yeah. So he was able to understand that it was some arrangement, that she was not glorifying him like his disciples, and he was learning from her to be more tolerant. Yeah. Jadi suatu keadaan yang diciptakan atau yang membuat hal terjadi seperti itu, meskipun Socrates memiliki banyak murid, banyak pengikut, tetapi istrinya sendiri tidak mengikutinya dan justru banyak melontarkan kritikan. Namun Socrates mengambil kesempatan ini sebagai sebuah pelajaran penting di mana dia bisa belajar toleran. Yeah. It's not that we wish that all of you get a wife that will be nagging you all the time. Tetapi ini bukan berarti kalau Prabu nanti bisa mendapatkan istri yang suka mengkritik seperti itu. Dan Prabu But it is simply an example to show that it's a question of consciousness, how we react to situations. Tapi artinya di sini contoh ini mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita mengendalikan pikiran dalam keadaan seperti itu. Kita bisa memanfaatkan kritikan ini sebagai sebuah pelajaran yang membuat kita bisa toleransi. Yeah. Narada Muni gives a list of 30 qualities in the 7th canto. Sri Narada Muni dalam skanda 7 Srimad Bhagavatam memberikan daftar 30 daftar sifat-sifat kebaikan. So if we develop gradually these 30 qualities, then we will gradually approach the level of becoming self-realized. Kalau kita mengembangkan 30 kualitas yang disampaikan oleh Sri Narada Muni itu, maka berangsur-angsur kita akan mencapai kedudukan yang mantap. Yes. So the process is nicely explained in these books. Many wonderful examples are there. Lord Rishabhadev is one such example. We need to hear regularly and endeavor to follow in their footsteps. Proses untuk mencapai kedudukan tersebut telah diuraikan dengan baik dalam Srimad Bhagavatam ini, dan ada banyak contoh yang telah dilewati oleh berbagai kepribadian agung. Kita hanya perlu waktu belajar mendengar dengan seksama dan mulai menerapkannya. Krishna is not teaching something that is not practical. Sri Krishna tidak mengajarkan kepada kita sesuatu yang tidak praktis untuk kita ikuti. Yes, so many living entities have become liberated, have become self-realized simply by hearing and following the instructions. Ada banyak makhluk hidup dan menjadi agung dan menjadi sukses dengan cara mengikuti tuntunan dari Srimad Bhagavatam ini. So all of us, we also have that same opportunity. Dan kita semua memiliki kesempatan yang baik untuk mencapai kedudukan tersebut dengan mengikuti ajaran dari Srimad Bhagavatam ini. Okay, I think it's getting time to Ya, kita cukupkan. another program. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki Jai. Gaura Premanandi. Hari-hari itu His Holiness Bhakti Raghav Swami Maharaj. This is Jahe Some herbal herbal yeah. from Prabhu. Yeah. From our local Kaviraj. Hmm.